Dali rin aton suportahan ang Team Samiliano nga ginapangunahan kang andang kapitan nga si Joey Chip Pato Samiliano kag anang mga kagawad nga si Jeanette Jitjet Abilion Salvador, Joy Eliazar Cano Uwera, Ernesto Erning Nangan Iliaga, Junjun Saragosa Sige, Arnel Dibong Manalo Tayo, Yona Inday Kadoy de la Cruz Tuante, Hernani Nonoy Agi Herbelia Abando, kag anang SK Chairman nga si Deo Bayong Servano Chavez. Dali rin atin suportahan ang Team Samiliano. Uswag Kubay Sermon. Mga opisyalis nga nami sa ating baryo, pinapangunahan kang kapitan natin ginarespeto, si Joey Samiliano atin gid nga iboto, sana masarigan para sa kauswagan. Kruhay katahong, kubay sermon, kruhay katahong, kubay sermon, kung kita magbuligay, kubay sermon gid matawhay. Tanan nga manami nga taga kubay, kita magbuligay. Si Jeanette Salvador atin gid suportahan, edukasyon kang kabataan, ana gid naliwan-liwan, si Joy Eliazar Ruera hindi gid paglipatan, kalimpyo kang baryo masarigan sa serbisyo. Kruhay katahom, kubay sermon, kruhay katahom, kubay sermon, kung kita magbuligay, kubay sermon gid matawhay. Tanan nga manami nga taga kubay, kita magbuligay. Si Ernesto Iliaga alias Erning kong tawganta, alas parapitan kung kita may kinahanglan, si John Saragosa Sige hindi gid paglipati, may prinsipyo maserbisyo, handom na ang pagbag-o. Kruhay katahom, kubay sermon, kruhay katahom, kubay sermon, kung kita magbuligay, kubay sermon gid matawhay. Tanan nga manami nga taga kubay, kita magbuligay. Si Arnel Manalo Tayo alias Bebong kung tawgan, mapisan nga taho may kahadlak sa Ginoo, si Leona nga tuante hindi gid paglipati, mabinuligan masarigan para sa kauswagan. Kruhay katahom, kubay sermon, kruhay katahom, kubay sermon, kung kita magbuligay, kubay sermon gid matawhay. Tanan nga manami nga taga kubay, kita magbuligay. Si Hernani Abando handa rin dya magserbisyo, kubay sermon magbag-o kung tana iboto, kag ang aten SK Chairman para sa kabataan, Deo Servano Chavez Halabira aten dya. Kruhay katahom, kubay sermon, kruhay katahom, kubay sermon, kung kita magbuligay, kubay sermon gid matawhay. Tanan nga manami nga taga kubay, kita magbuligay. Dali rin atin suportahan ang Team Samiliano para sa kauswag kang kubay sermon. Uswag kubay sermon.